बेसिक शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस मोते दियो इंग्लिश रे कहबा गिव मी आमको दियो सेठी कहबा गिव अस किछि भी दियो गिव एनीथिंग कहा को भी दियो गिव टू एनीवन जदि आम कहबा कौन कहबी सेठी एमती कहबा व्हाट टू टेल कहा को कहबी सेठी कहबा whom to tell केमिति कहबी how to tell केबे कहबी when to tell काहेकि कहबी why tell जदि कहबा सत कह एमती कहबा tell the truth समय कह tell the time आमको किछि कह नहीं एमती कहबा tell us nothing मोते लागे सेठी कहबा I think मोते लागे नहीं I don't think मोते एमती लागेनी सेठी कहबा I don't think so मु जाने I know मु तांको जाने I know him जो हेतले कहबा I know her मु एहा जाने I know this मु सबु जाने सेठी कहबा I know everything मु किछि जाने नहीं I know nothing मु सहमत I agree मु तुम सहित सहमत I agree with you मो सहित कथा हुआ talk to me कहा सहित भी कथा हुआ सेठी कहबा talk to anyone मो सहित परे कथा हुआ एमती कहबा talk to me later मु हार मानि नेली I gave up मु अपेक्षा करिथिली I waited मु सुनिथिली I heard here रा पास्ट है जाए heard मु पचारिथिली I asked मु प्रथमे पचारिथिली I asked first मु कहिथिली I told मु तुमको कहिथिली I told you मु समस्त को कहिथिली I told everyone मु रागी छी I am angry जदि कहबा मु तुम ऊपर रागी छी एमती कहबा I am angry with you मु कहा ऊपर रागी नहीं I am angry with no one किबा एमती कहबा I am not angry with anyone मु एका
I am alone. I am alone. ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଏକା ବା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ସେଠି କହିବା I am all alone. I am all alone. ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଅଛି I am alone here. I am alone here. ମୁଁ ଗର୍ବିତ କହିବା I am proud. I am proud. ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ସେଠି କହିବା I am proud of you. I am proud of you. ମୁଁ ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ କହିବା I am proud of my country. I am proud of my country. ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ I am ready. I am ready. ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିବା I am ready for this. I am ready for this. ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି ଅତୀତ କଥା କହୁଛେ ଆମ ଜାଗାରେ ଆମେ was ଲଗେଇ କହିବା I was ready for this. I was ready for this. That's it. इतला किसी बेसिक इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. वीडियो को लाइक करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एभली आहुरी बहुत सारा शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस प्रैक्टिस करबा को. थैंक यू एंड टेक केयर.